السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سلسلة شروحات contrôle de gestion et la comptabilité analytique. Donc tout d'abord dans cette vidéo, on va voir, et on commence par les écarts. Alors donc on passe le troisième chapitre, donc de contrôle de gestion ou bien la comptabilité analytique. Alors donc le contrôle de gestion, c'est le processus par lequel dirigeants s'assurent que les ressources sont utilisées avec efficacité et efficience pour réaliser les objectifs de l'organisation. Donc tout d'abord ici, donc bien sûr, la matière de contrôle de gestion, donc basée sur deux chapitres principaux. Donc c'est le chapitre de la gestion budgétaire, c'est-à-dire comment calculer le budget de trésorerie, les CPC prévisionnels et le bilan prévisionnel. Donc déjà, nous avons vu les vidéos précédentes. Alors donc, on passe au troisième chapitre. Donc c'est le coût préétabli et comment calculer les écarts. Alors donc, le chapitre 3, c'est le coût préétabli et calculé des écarts. Alors donc, on commence par la définition des quelques concepts utilisés pour calculer les écarts ou bien les coûts préétablis. Alors, donc, le premier concept, on a ce qu'on appelle le coût préétabli. Donc, le coût préétabli est un coût calculé par l'avance, a priori, soit pour permettre le contrôle de gestion par l'analyse des écarts, soit pour faciliter certains traitements analytiques. Alors, donc, le coût préétabli, les prévisions. Le calcul des prévisions. Pour bien sûr déterminer ce qu'on appelle la gestion budgétaire ou bien pour calculer ou bien pour traiter les analytiques ou bien les écarts ou bien ce qu'on appelle les étapes de la comptabilité analytique. Donc ce sont des coûts préétablis. ديما كنديروا بحال كنهضروا على الحسابات ديال التوقعات او تسيير التوقعات المستقبليه اكسيتيرا. دونك حنا كنديروا ليها باغ افونس. اي واحد بالنسبه للشركه مثلا كيحسبنا لو بودجي دو تريزوري، دونك راه كنديروا سي سكون ابل لو بودجي بريفيزيونيل ديال دو فونت او بيان دي زاشا او بيان ديال لي فري بيرسونيل اكسيتيرا. دونك حنا كنديروا تو سامبلومون يسي بالنسبه للتوقعات المستقبليه ديال هذوك المصاريف او لا المداخيل ديال الشركه. دونك هاد l'établissement ديال هاد le coût bien sûr ديال les prévisions, il s'appelle tout simplement le coût préétabli. Alors donc deuxième concept ديال les coûts, donc on a ce qu'on appelle le coût standard. Donc le coût standard calculé à partir des analyses techniques et économiques du produit. Alors c'est une norme qui tient compte de la capacité normale de l'entreprise. Alors, donc, tout simplement, le coût standard, c'est le coût qui est en cours de l'analyse technique. Maintenant, في الوقيته فاش كنبغيو نصايبوا les produits ديالنا خصنا نديروا واحد le coût standard. كنحسبوا شحال لو نورم ديالهم نورمال ou bien la capacité normale ديال هذاك l'entreprise. بشحال باش طلع لينا exactement هذاك le produit. C'est bon, donc هنا كيكون عندنا سي سكون ابل لو كو. مثلا ملي كنبغيو نشريو واحد لا ماشين باش نحسبوا ليها شحال باش تستهلكنا فيها اكسيتيرا، خصنا نشوفوا ديك الوقيته بالضبط، داك النهار مثلا شحال من ساعه خدمنا فيها ولا شحال عطاتنا من البرودوي اكسيتيرا. دونك هنا كيتسمى عندنا لو كو ستاندار او بيان اون كور دو رياليزاسيون. باقا عندنا في طور ماشي في نهايه العام او لا نهايه لا فان ديال لا بيريود اكسيتيرا، ولكن حنا كنديروا اون كور دو لا بيريود، في وسط ديال لا بيريود كنحسبوا le coût standard. Par contre, le coût réel, donc c'est un coût calculé postérieurement, constaté, fourni par la comptabilité analytique. Ce coût ne peut être calculé qu'à la fin de la période d'exploitation. هذا le coût réel هو اللي كيدير لنا المحاسب، اللي كيحسب لينا في الاخر ديال العام ولا في الاخر ديال لا بيريود او لا في الاخر ديال الشهر ولا ديال 6 موا ولا تريمستر اكسيتيرا. ما كنديروش في الوقيته. كاين عندنا واحد لو كو كنديروه باغ لافونس، كنديرو على حساب التوقعات كيتسمى عندنا لو كو بريطابلي. واحد لو كو كنحسبوه في الوقيته ديال ليكسبلوطاسيون ديال الوقيته ديال لا برودكسيون كيتسمى عندنا لو كو ستاندار. واحد لو كو كنديرو في لا فان ديال لا بيريود، حتى النهايه مثلا ملي غنبغيو نصايبوا لي برودوي ديالنا حتى النهايه ديالو
او لا مثلا في العام الاخر باغي نحسبوا لي شارج ديالنا حتى نهايه العام اكسيتيرا. دونك هنا كيتسمى عندنا سي لو كو ريال. بيان سور هاد لو كو ريال راه ايطابلي باغ لا كونتابيليتي اناليتيك بيان سور بيان سكون ابيل لا كونتابيليتي ديكسبلوطاسيون. دونك هادو سو سون لي 3 coûts ou bien concept de coût principal donc utilisé pour calculer c'est ce qu'on appelle les écarts. Alors donc on passe à comment calculer ou bien quels sont les différents écarts selon bien sûr la comptabilité analytique ou bien le contrôle de gestion. Alors bien sûr le coût كاين عندنا 3 coûts principaux. donc كاين عندنا le coût préétabli وكاين عندنا le coût réel écart وكاين عندنا le coût global. sachant que بالنسبه le coût préétabli يعني كيساوي لينا la quantité préétablie fois le prix préétabli. يعني مثلا ملي كنبغيو نهضروا على التكلفه المستقبليه او لا حسب يعني اللي غادي المتوقعات ولا التوقعيه ديال التوقعات ديالنا يعني كناخذوا لا كونتيتي يعني الكميه المتوقعه وكنضربوها في الثمن المتوقع او لا المستقبلي. يعني كناخذوا لو كو يعني بريتابلي ايغال لا كونتيتي بريتابلي فوا لو بري بريتابلي. بالنسبه لو كو ريال écart donc هو لو كو ريال écart égal la quantité réelle fois le prix réel. يعني مثلا حنا كنديروا غير بالنسبه يعني التوقعات ديالنا راه كناخذوا شحال غادي يعني لا كونتيتي اللي غادي نتوقعوا اننا غادي نديروها في البيع ولا في الشراء اولا في لا كونسوماسيون وكنضربوها في الثمن اللي غادي نتوقعوا اننا غنشريو به اولا غادي نبيعوا به اولا غادي نستهلكوا به. بالنسبه لو كو ريال قلنا لو كو ريال هو داكشي اللي كنديرو في لا فان دي بيريود كنحسبوا شحال هو لو كو ديالنا بيان سور ابارتير ديال لو كو يونيتير موين بونديري يعني التكلفه المتوسطه بحيث اننا كناخذوا هذاك لو كو ريال ايغال لا كونتيتي ريال فوا لو بري ريال. وبالنسبه لو كو جلوبال donc le coût global tout simplement ou le coût réel ou le coût préétabli ou le coût réel ou le coût préétabli. donc هذا بالنسبه يعني tout simplement pour calculer le coût global. alors donc بالنسبه l'écart global donc l'écart global اللي كاين عندنا يعني كاين عندنا فيه deux éléments ou bien deux catégories. bien sûr selon يعني la comptabilité analytique nous avons dit que on a deux types de les charges. Donc on a ce qu'on appelle les charges directes et les charges indirectes. C'est le même que bien sûr le contrôle de gestion la répartition des charges. Donc on a le coût les charges directes et les charges indirectes. Bien sûr pour calculer l'écart global donc il est obligé de calculer ce qu'on appelle l'écart sur charge directe et l'écart sur charge indirecte. Sachant que les charges directes donc il a fait deux éléments ou bien deux écarts. كاين عندنا l'écart sur matière وكاين عندنا l'écart sur la main d'œuvre directe. bien sûr بالنسبه l'écart sur matière مثلا غنشريو يعني achat de matières premières ou bien achat de matières et fournitures consommables ou bien achat يعني de marchandises etc. ou bien achat de produits finis etc. donc ce sont des écarts des charges directes. bien sûr كاين عندنا يعني فيها deux éléments كاين عندنا l'écart sur quantité ou bien l'écart sur prix. On va voir comment calculer l'écart sur quantité ou l'écart sur prix, bien sûr selon les normes de contrôle de gestion. Donc, quel est le deuxième élément, bien sûr, selon l'écart sur la main d'œuvre ou bien la main d'œuvre directe. Bien sûr, quel est la main d'œuvre directe qu'on juge les méthodes. Il y a une la main d'œuvre directe par temps, yani par heure, ou là par le taux, yani c'est le pourcentage d'elle. Donc il y a l'écart sur temps ou il y a l'écart sur taux. l'écart sur temps هي شحال عدد التسويع ديال اليد العامله و l'écart sur taux هو شحال هي بحال كنهضروا على لو بورسونتاج دو يعني ديال هاد لا مان دوفر بور شاك يعني اتولي ou bien chaque usine etc. donc هادو بالنسبه لي زيكار ديال لي شارج ديريكت. بالنسبه لي زيكار دي شارج انديريكت donc les écarts de charge indirecte كاين عندنا trois éléments. كاين عندنا l'écart sur budget وكاين عندنا l'écart sur activité وكاين عندنا l'écart sur rendement. donc هادو ce sont les يعني c'est un schéma récapitulatif ديال les écarts global. bien sûr قلنا est composé par deux écarts donc كاين عندنا les écarts sur charge
وكاين عندنا les écarts sur charge indirecte et directe, sachant que les écarts sur charge directe contiennent deux écarts. Donc, on a ce qu'on appelle les écarts sur matière et les écarts sur la main-d'œuvre. Et en plus, donc, chaque écart les écarts sur charge directe contient deux écarts, sachant que les écarts sur matière contiennent l'écart sur quantité et l'écart sur prix. Et en plus, l'écart sur main-d'œuvre contient l'écart sur temps et l'écart sur taux. Et en plus, donc, l'écart sur charge indirecte contient trois écarts principaux. Donc, on a ce qu'on appelle l'écart sur budget, l'écart sur activité et l'écart sur rendement. Alors, donc, on commence par le premier écart, c'est l'écart sur charge directe. On passe à l'écart sur charge directe. Donc, que signifie les charges directes? Donc, les charges directes, c'est une charge qu'il est possible d'affecter immédiatement, c'est-à-dire sans calcul intermédiaire au coût d'un produit déterminé. Donc هنا بالنسبة المصاريف المباشرة وهي المصاريف اللي كتدخل لنا مباشرة في كل سيكسيون. مثلا في حالة إلا شرينا أشا دو ماتيغ بروميير هادو سون دي شارج ديريكت. علاش؟ لأن ملي غنصايب واحد البرودوي راه كنكونوا عارفين دوك المواد الأولية أنها كتانتيغرا مباشرة في هذوك البرودوي فيني. علاش؟ لأنهم سون دي فلو دونتري بالنسبة لهاد لي برودوي فينو بيان لا برودكسيون بيان l'exploitation. Donc, à deux, l'écart sur charge directe. Alors, donc, pour calculer l'écart global, l'écart global qui est l'écart réel moins l'écart préétabli. Sachant que, l'écart réel, qui est l'écart, la quantité réelle fois le prix réel, moins, bien sûr, le coût préétabli, qui est le coût, la quantité préétablie, moins, fois le prix préétabli. Donc, c'est la méthode globale pour calculer l'écart global. Alors, donc, il y a l'écart sur matière. Donc, il y a des écarts. Et là, il y a l'écart global supérieur à 0. Quand l'écart est défavorable. Et là, il y a l'écart كبر من 0. كنقولوا l'écart est défavorable. Et là, كان عندنا l'écart global صغر من 0 كنقولوا l'écart est favorable. يعني إلا كان عندنا défavorable يعني راه كاين عندنا بالنسبة للشركة راه عندها أرباح. إلا كان عندنا l'écart inférieur à 0 l'écart est favorable. c'est-à-dire هو أنه راه الشركة عندها خسارات. يعني راه كاين عندنا لو كو بريتابلي داك التكلفة المستقبلية ولا التوقعات اللي قلنا حنا راه صغر من الحقيقه اللي كاينه عندنا وبالتالي راه خساره عند الشركه. في حاله الا كانت عندنا الواقع كبر من المستقبليات ولا التوقعات راه كنقولوا الشركه راه عندها ديفافورابل راه كاين عندها شركه عندها الارباح او لا ممكن ان التوقعات ولا العمل ديالها راه ديفافورابل. الوغ دونك كاين عندنا بور اناليز كاين عندنا اون دو سو زيكار. دونك كاين عندنا بيان سور ليكار سور كونتيتي. قلنا tout simplement l'écart sur charge direct كاين عندنا فيها l'écart sur quantité ou l'écart sur prix. Sachant que بالنسبة لهاد l'écart sur quantité كيساوي لينا l'écart هو le prix préétabli fois la quantité réelle moins la quantité préétablie. شوفوا إلا باغي نحسبوا l'écart sur quantité اشنو كناخدو؟ اول حاجه كناخذوا لا كونتيتي ريال داكشي اللي كاين عندنا في ريال وكنقصوا منها لا كونتيتي بريتابلي وكنضربوها في لو بري بريتابلي. كاين عندنا لو بري بريتابلي ولا كونتيتي بريتابلي هما اخر حاجه. سي بون دونك لا كونتيتي ريال بالنسبه ليكار سور كونتيتي كناخذوا ليكار سور كونتيتي ايكال لو بري لا كونتيتي ريال موان لا كونتيتي بريتابلي فوا لو بري بريتابلي. وبالنسبه ليكار سور بري كيساوي لينا le prix réel donc la quantité réelle fois le prix réel moins le prix préétabli. باش تسهل عليكم هنا غنبداو بلا كونتيتي ريال وكنضربوها في لو بري ريال moins لو بري بريتابلي ريال. في حالة الا كانت عندنا لا كونتيتي غنصبقوا لا كونتيتي هي الاولى لو كونتيتي ريال moins لا كونتيتي بريتابلي fois لو بري بريتابلي حاولوا انك تقلبوا الاولانيه. alors donc بالنسبه للاناليز اون 3 sous-écart.
دونك راه كاين عندنا 3 زوز ايكار يعني بالنسبه لي شارج ديريكت. كاين عندنا l'écart sur quantité ou l'écart sur prix ou l'écart sur écart. Donc بالنسبه l'écart sur quantité قلنا tout simplement il y a la quantité réelle moins la quantité préétablie fois le prix préétabli. وكاين عندنا la quantité préétablie fois le prix réel moins le prix préétabli. Donc هذا بالنسبه يعني sur écart. Et là كان عندنا 3 sur écart sous écart. بالنسبه l'écart sur écart donc كاين عندنا هو la variation ديال le prix fois la variation ديال la quantité. يعني شنو la variation de prix fois la variation sur quantité. يعني كنصبحوا le prix réel moins le prix préétabli fois la quantité réelle moins la quantité préétablie. donc هذه هي la variation. يعني التغيرات هو اننا كناخذوا يعني الثمن الحقيقي ناقص ثمن التوقعات كنضربوها في الكميات الحقيقيه ناقص الكميه التوقعات باش تعطينا ليكار سور écart. alors donc on passe يعني deuxième écart قلنا l'écart sur charge indirecte. c'est bon. donc بالنسبه deuxième c'est l'écart sur charge indirecte. donc بالنسبه l'écart sur charge indirecte donc il a des charges indirectes, c'est une charge qu'il n'est pas possible d'affecter immédiatement et nécessite un calcul intermédiaire pour être imputé au coût d'un produit. donc هنا tout simplement بالنسبه قلنا الاولين كيدخلوا عندنا مباشره كندخلوهم دونك مباشره كندخلوهم في هذاك يعني في لو برودوي فيني الثمن ديالو مباشره كنحسبوهم. اما بالنسبه لي شارج انديريكت هو واحد الثمن اللي كيكون عندنا داخل في بزاف ديال لي سيكسيون يعني بليزيور سيكسيون. يعني داك الثمن خصنا ضروري نقسموه على بزاف ديال لي سيكسيون. عاده هذا هو اللي كيتسمى عندنا لي شارج انديريكت. يعني خصنا ضروري اننا نديرو لي لا ريبارتيسيون ديالو. يعني بيان سور راه كنا شفنا يعني لو طابلو ديال لا ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. alors donc par exemple le loyer et charge locative. بالنسبه للوي شارج لوكاتيف يعني مثلا الشركه راه كاريه لينا يعني كاريه واحد لابارتمون او واحد دوزين ولكن حنا عندنا بزاف ديال لي برودوي مثلا برودوي ا و بي و سي و دي. يعني هذاك لي شارج باش نعرفوا هذاك البرودوي بشحال باش طالع لينا خصنا هذاك الثمن يعني هذاك اللوكاسيون داك الكراء خصنا نقسموه عليهم. هنا كيكون عندنا راه يعني كينتمي على بزاف ديال لي برودوي. يعني خصنا ضروري نديروا ليه لا ريبارتيسيون ديالو سيلون هاد لي 4 برودوي. اولا في حاله الا باغي نحسبوا شحال الثمن ديال هاد الكراء على كل يعني على مثلا على كل فونكسيون باغ اكزومبل لا فونكسيون ادمينستراتيف او بيان دو برودكسيون او بيان كوميرسيال اكسيتيرا. دونك هنا il est obligé اننا نديروا لا ريبارتيسيون ديالو سيلون هاد لي فونكسيون بيان سيلون لي سيرفيس او بيان سيلون لي اتوليي اكسيتيرا. يعني ماشي كيكون عندنا مباشره كيدخل عندنا في واحد لا سيكسيون ديريكتومون. alors donc بالنسبه l'écart global قلنا هو l'écart réel moins هو le coût réel moins le coût préétabli. et en plus le coût réel كيساوي لينا هو l'activité réelle fois l'activité préétablie. et en plus donc plus les charges fixes totales. وبالنسبه le coût préétabli égale donc l'activité préétablie fois le coût variable unitaire réel plus le coût fixe unitaire réel. donc c'est la méthode pour calculer le coût global des charges indirectes. alors donc بالنسبه les activités peut-être يكونوا عندنا par main d'œuvre يعني les heures de la main d'œuvre يعني السوايع ديال اليد العامله او لا لي زور ماشين يعني السوايع ديال لي ماشين باش نحسبوا شحال هو يعني لاكتيفيتي ولا ليكار ديال لي ماشين او لا شحال كتخدم لينا التكلفه ديال هذيك لي ماشين. donc le coût d'unité d'ouvre égale le coût variable d'unité plus le coût fixe d'unité. يعني راه بالنسبه يعني لي شارج انديريكت راه ديجا نو افون فيو يعني الا بغينا نحسبوا التكلفه يعني التكلفه ديال كل وحده يعني راه كناخذوا التكلفه
يعني المتغيره زائد التكلفه يعني الفيكس بجوجهم كنحسبوهم يعني المتغيره وكذلك الثابته. Alors donc comment on détermine l'activité préétablie donc par la règle de 3 suivantes. اشنو كاين عندنا؟ كاين عندنا لا برودكسيون نورمال وكاين عندنا لاكتيفيتي نورمال وكاين عندنا لا برودكسيون ريال. دونك بالنسبه لا برودكسيون نورمال هو اننا داكشي اللي كنصايبوه عادي كنديروا لا برودكسيون ديالو، ولكن لا برودكسيون ريال هو انه مثلا هذاك لا برودكسيون نورمال يعني يقدروا يطيحوا لنا يخسروا لنا شي حاجه، يقدروا بزاف د الحوايج، يعني في الاخر عاده كنجمعوا شحال ديال لي برودوي اللي صدقوا لنا اكزاكت، هذه هي اللي غتعطينا ريال. اما نورمال مثلا راه صيبنا 100 شوميز ولكن راه 4 ديال لي شوميز راه فيهم لي ديشي او لا فيهم واحد لانفيس كاشي مثلا ما مصايبينش لهم الصدافي اكسيتيرا. دونك هادو نورمال كاملين، ولكن غير هو اننا كنحيدوا هذوك لي فيس كاشي ولا دوك لي يعني دوك لي برودوي يعني اليميني. الوغ دونك هنا بالنسبه يعني لي زيكار ديال لي شارج وبيان لي كار سور شارج انديريكت. دونك بالنسبه لاكتيفيتي بريتابلي اشنو كتساوي لينا؟ هي لا برودكسيون ريال يعني كناخذوا لا برودكسيون ريال وكنضربوها في لاكتيفيتي نورمال وكنقسموها على برودكسيون نورمال. L'activité préétablie égale la production réelle fois l'activité normale divisé par la production normale. C'est bon, donc comment calculer l'activité préétablie? Alors, donc calculer l'analyse des écarts. Il y a 3 écarts des charges indirectes. Il y a l'écart sur budget, il y a l'écart sur activité, il y a l'écart sur rendement. Sachant que l'écart sur budget, est-ce qu'il s'agit ou le coût réel moins le budget flexible, moins le budget flexible. Donc l'écart sur activité ou l'écart ou le budget flexible moins le budget d'imputation rationnelle. Donc l'imputation rationnelle c'est une troisième méthode ديال la répartition des charges indirectes. Donc l'écart sur rendement ou l'écart ou le budget d'imputation rationnelle moins le coût préétabli, moins le coût préétabli. Donc c'est la méthode donc pour calculer des écarts. Donc la vidéo prochaine inchallah donc on va voir bien sûr exercice, il y a 2 exercices appliqués sur l'écart des charges indirectes et l'écart des charges directes. Alors, donc comment calculer le budget des charges et le budget sur l'écart sur budget? Il y a le budget flexible et le coût réel. Donc le coût réel, déjà je fais comment calculer le coût réel. Il y a la quantité réelle fois le prix réel. Le budget flexible, comment calculer le budget flexible? Il y a l'activité réelle égale l'activité réelle fois le coût variable unitaire préétabli plus le coût fixe réel plus le coût fixe réel. Donc هذا بالنسبة للبudget flexible. بالنسبة l'écart sur activité قلنا bien sûr هو البudget flexible moins le budget d'imputation rationnelle, sachant que l'imputation rationnelle je nous donc l'imputation rationnelle il y a l'activité réelle fois donc le coût variable unitaire réel plus le coût fixe unitaire réel. يعني في الأولى الفليكسيبل درنا le coût variable يعني prévisionnel. هنا لا درنا دابا le coût variable unitaire réel plus le coût fixe unitaire réel. Bien sûr بالنسبة on passe au 3e écart, donc l'écart sur rendement قلنا tout simplement هو يعني le budget d'imputation rationnelle moins le coût préétabli. Bien sûr بالنسبة l'imputation يعني le budget d'imputation rationnelle قلنا هو l'activité réelle fois le coût variable unitaire, donc réel plus le coût fixe unitaire réel.
Bien sûr, on a le coût préétabli. Le coût préétabli ou la quantité préétablie fois le prix préétabli. Donc, هذا بالنسبة سالينا بالنسبة للكور ديال لي زيكار. دونك كنتمنى انكم تكونوا خديتوا هاد لي زانفورماسيون جلوبال ديال لي زيكار. دونك في لا فيديو بروشين ان شاء الله غنديروا يعني اكزارسيس بور شاك ايكار. دونك غنديروا اكزارسيس سور لي زيكار ديال لي شارج ديريكت و اكزارسيس سور لي زيكار دو بودجي دونك ديال لي زيكار سور شارج انديريكت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إزراء ابناتي الخايبة. لا ماشي أيه